nagan nyo kan manatitawan nyo na? Dahil mapagaduan Bermuda. Manatawan nyo? 76. Sino ngay dagijay mayor nga naabutan nyo ili? Anya? Muna Castillejos, Valdez, Estalilla, Kabayagan, Crispino. Anya ngay dagijay pag-uugali dagijay kabataan ide? Yung ugali kabataan ide na nadayaw da, nasisingpat na pa ang akaslatata na kaduan barumbado dapat estudyante sa kabataan. Anya ngay dagijay lugar nga pagpaspasyalan nga napipintas idito ka ba? Anya nga iti pagpasyal dito beach. Beach sila jay beach dito Villa Navarro. Pasya lagi beach lang ito hindi napintar. Anya ti nagan nyo kan manutitawan nyo nila? Siya ni Rebecca Rolyoda Angkeliano. Kitawan ko 69. Ka. Anya ngay ti maikwento yo about the history ti ka ba? Ay, tika ba idi? Kaya nakuha pa ti daldalan idi. Magmag na kami pa lang dugubin kami. Nam idi ko nagprogreso batan ti barangay nga San Gregorio. Natapok idi no apa kami giili idi natapok ti pagpagnaan mi napag nagbuya idi gay ili ti fiesta. Basta dagay mabuy-buya jay. Magna kami ti rabi natapok man manutinugan idi paila ang tempo ti kopong-kopong. Anya ngay dagijay pag-ugali ti kabataan idi? Ay, ti ugali ti kabataan idi nasisingput da. Amon idi no kita lang tinaganak dagiti naganak dagiti mag-obeng kita dalang amudan. Nung tatan maden sa bali ti ugali tatan ti kabataanon. Anya ngay dagijay napipintas nga lugar nga pagpapasyaran idi ka ba? Dito ide di kwa paila awan ti napintas nga pagbuyan dito ti baybay ti pagpasyaran. Tawag pa ti bitchis ide ti baybay o na anya nga patpatager nga para papanan pagbuyaan. Dito igid baybay at ti pagpasyaran. Sino-sino ngay dagijay mayor nga naabutan nyo? Ni Apo Mayor ni Susanio Castillejos, ni Apo Edgar Bacungan, ni Apo ni Apo Mayor Valdez, sa ni Apo Milagros Estalilla, ni Apo Clyde Crispino, ni Apo Crispino. Ni Apo Mayor kata na best friend Jennifer Garcia Bolao Madriaga. Fellow history enthusiasts, as we draw the curtains on our exploration of Cobal La Union, I hope this journey through time has enriched your appreciation for this vibrant town, from its humble beginnings to its present-day dynamism. Caba's story is a testament to the resilience and spirit of its people. May we carry forward the lessons of the past as we continue to shape a brighter future for Caba and beyond. Thank you. Oh!